огромное число исторических событий и город, который полон героических свершений российского и советского народа. Ini adalah kunjungan negara yang pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya berterima kasih walaupun tahun yang lalu saya belum dilantik jadi Presiden, tapi saya sudah diterima dengan begitu hangat dan terhormat oleh Presiden Putin pada bulan Juli 2024 yang lalu. Это мой первый официальный государственный визит в Российскую Федерацию в статусе действующего президента Республики Индонезии. Пользуясь случаем, хотел бы также выразить искреннюю благодарность за то, что в прошлом году, несмотря на то, что я еще не вступил официально в должность президента Республики Индонезии, тем не менее был принят с визитом в Российской Федерации. Мне был оказан очень теплый прием со стороны уважаемого господина президента. Hubungan antara Rusia dan Indonesia sudah memiliki sejarah yang panjang. Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Sampai hari ini, tidak hanya di ibu kota kami, tapi di kota-kota besar kami, begitu banyak gedung-gedung besar, jembatan, kereta api, pabrik-pabrik yang besar yang dibangun dengan bantuan Rusia. История российско-индонезийских отношений и российско-индонезийской дружбы насчитывает очень длительный период. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений. И для Республики Индонезия Российская Федерация всегда является стратегически важным партнером и дружественной страной. Мы никогда не забываем о том, что когда молодая Республика Индонезия, только провозгласившая свою независимость, на тот момент достаточно бедная страна, получала колоссальную поддержку со стороны Советского Союза. И до сих пор в Индонезии мы никогда об этом не забываем об оказанной помощи и поддержке, и бережно храним большое количество объектов, которые до настоящего момента сохранились во многих индонезийских городах. И это большое число исторических зданий, промышленных, транспортных и других объектов, которые до сих пор напоминают нам о славной истории наших двусторонних взаимоотношений. Pada saat Indonesia masih sangat miskin, Rusia membantu tanpa meminta kita kembali bayar hutang dalam waktu cepat. Tapi akhirnya, walaupun berapa puluh tahun, tapi kami kembalikan hutang kami pada saat itu. Несмотря на то, что на момент провозглашения независимости Индонезия была достаточно бедным государством, Россия нам в тот момент оказывала крайне значимую помощь и при этом не предъявляла требований о возврате долга в короткий срок. Тем не менее, нам удалось это сделать в то время, в которое это было возможно. Dan hari ini kita telah bertemu dan hubungan kita semakin lebih tinggi lagi. Я очень рад нашей сегодняшней встрече и продолжающемуся развитию и расширению нашего двустороннего сотрудничества. Pertemuan saya dengan Presiden Putin hari ini berlangsung dengan intens, hangat, dan produktif. Наша сегодняшняя встреча с уважаемым господином президентом прошла очень интенсивно, продуктивно и в теплой дружеской атмосфере. Di semua bidang ekonomi,
kerjasama teknis, perdagangan, investasi, pertanian, semua telah mengalami peningkatan yang berarti. Практически во всех отраслях, включая сотрудничество в области экономики, техническое сотрудничество, торговое, инвестиционное взаимодействие, сотрудничество в области сельского хозяйства и по другим направлениям, мы фиксируем значительный рост и развитие. Sebagai contoh, pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia-Indonesia. Sekarang penerbangan terbesar Rusia terbang 3 kali dalam 1 minggu, Moskow, Bali. Kemudian dalam musim dingin 4 kali dalam 1 minggu. Dan kami membuka peluang, silahkan kalau mau menambah penerbangan tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia, kami membuka untuk penerbangan langsung dari Rusia. Один из примеров, который я хотела бы привести, на нашей предыдущей встрече в июле 2024 года уважаемый господин президент обозначил желание российской стороны о запуске прямого авиасообщения между нашими странами. И